इस्लाम में गुजारे, उसको कोरोना ने क्या करना है आपको? कोरोना उसका क्या बिगाड़े जो 40 साल इस्लाम में गुजार देता है। इसलिए इस्लाम के नूर वालों को डरने की जरूरत नहीं है। और फिर हमारे आका का फरमान है, हमारा हुजूर के फरमान पे यकीन है, फरमाया ला उदवा, बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। क्या मतलब कि एक बंदे से दूसरे बंदे को बीमारी नहीं लगती। जब हुजूर ने फरमा दिया बीमारी नहीं लगती तो कैसे लगेगा? जब मेरे आका ने वादा फरमा दिया है कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती तो किसी को किसी से बीमारी नहीं लगती। बीमारी लगती है अल्लाह की तकदीर से। ये अकीदा याद रखें। ये सोशल मीडिया या ये जो न्यूज वाले जो है ना, ये अपनी जो रेट बढ़ाने के लिए खबरें चलाते हैं, हकीकत इसमें बहुत कम है। हाँ, तो कोरोना जो है ये वायरस है, हम मानते हैं, लेकिन इतना खतरनाक नहीं जितना बना दिया है। चलो है भी सही, लेकिन इस्लाम के नूर वाले को डरने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो राधे ग्रामी 40 साल जो गुजरता है तो वो क्या होता है, उससे बीमारियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह ताला उसकी बलाएं दूर फरमा देता है। अब आगे सुनिए जरा, प्यारे आका ने फरमाया इज़ा बलगा 50 सना, जब इस्लाम वाला 50 साल को पहुंचता है ना तो उसको क्या मिलता है? लज्जनल्लाहु लहुल हिसाबा, अल्लाह उसका हिसाब आसान फरमा देता है। 50 साल के बाद उसका हिसाब आसान हो गया। और फिर आगे फरमाया वैदा बलगा 60 राधा का हुल्लाहुल इनाबा, जब 60 साल को पहुंच जाता है अल्लाह ताला उसे अपनी इनामत अता फरमा देता है। इनामत का मतलब कुर्ब अल्लाह ताला अपना अता फरमा देता है जब 60 साल की जिंदगी में पहुंच जाए। और हज़रत अली सलाम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला हया करता है कि जिसके चेहरे पे सफेद बाल आ जाए उसे अज़ाब दे। ये इस्लाम का नूर है। ये चेहरे पे बाल सफेद आ जाए ना, ये इस्लाम का नूर है। और सबसे पहले जो बाल सफेद आया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी में सफेद बाल आया। कुछ हासिल हो रहा है तो सुभान अल्लाह तो कहिएगा। तो राधे ग्रामी के चेहरे पे सफेद बाल आ जाए, इस्लाम का नूर है, बिगाड़ा ना करे, इसे सफेद ही रहने दे। और सरकार ने फरमाया अल्लाह ताला हया फरमाता है जिसके चेहरे पे सफेद बाल हो जाए अल्लाह उसे अज़ाब दे। और फिर आगे हुजूर की आंखों से आंसू निकले और सरकार ने फरमाया इनको भी हया करना चाहिए। जिनके चेहरे पे सफेद बाल आ जाए उन्हें भी हया करना चाहिए, अल्लाह की नाफरमानी ना करें। अब तो अल्लाह की नाफरमानी में आ जाए, अब तो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी कर लें। जब चेहरे पे बाल सफेद आ गया तो हज़रत ग्रामी जब 60 साल का होता है अल्लाह इनामत अता फरमा देता है। और फिर आगे फरमाया कि फैदा बलगा 70 सना अहब्बहु अहलुस समा, फरमाया जब बंदा 60 साल का हो जाए अल्लाह ताला के फरिश्ते जो आसमान वाले हैं सारे उस बंदे से प्यार करने लग जाते हैं। आसमान वालों का वो महबूब हो जाता है जो इस्लाम में 60 साल गुजारे। ये इस्लाम का नूर है तारी साहब, ये इस्लाम का नूर है कि जो 60 साल का हो जाए आसमान वाले उससे अपने आप ही प्यार करने लग जाते हैं। और फिर आगे फरमाया वैदा बलगा 80, और फरमाया कि जब ये 70 साल का हो जाए तो आसमान वाले प्यार करते हैं। और फिर फरमाया जब 80 साल का हो जाता है तो क्या होता है? तवज्जो करना थोड़ा सा इस्लाम का नूर देखिए। हाँ से साहब, सरकार ने इस्लाम में फरमाया तक़ब्बलल्लाहु मिन हसनातिही व तजावज़ा अन सय्यिआतिही, फरमाया जब 80 साल का होता है अल्लाह सारी नेकियां कबूल कर लेता है और सारे गुनाह माफ फरमा देता है। 80 साल का हो जाए गुनाह सारे माफ। ये इस्लाम का नूर है यार, इस्लाम के नूर की बात कर रहे हैं। जब इस्लाम में इतना नूर है इधर उधर देखने की क्या जरूरत है? फरमाया 80 साल का हो जाए, 80 साल इस्लाम में गुजार लेगा अल्लाह ताला सारी नेकियां कबूल कर लेगा और सारे गुनाह माफ फरमा देगा। तो अल्लाह के ग्रामी आखिर में प्यारे आका ने फरमाया वैदा बलगा 90, फरमाया जब अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे 90 साल की जिंदगी गुजार लेता है इस्लाम में तो क्या होता है? गफ़रल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो उससे गुनाह हुए जो होंगे अल्लाह ताला ने सारे उसके गुनाह माफ फरमा दिए। और फिर उसको क्या नाम रखा जाता है? फरमाया सुम्मिया सीरुल्लाह। जब वो 90 साल के इस्लाम में हो जाता है ना, जिसको अल्लाह ताला 90 साल की जिंदगी अता कर दे मुसलमान को, तो फरमाया उसका नाम असीरुल्लाह रखा जाता है, यानी अल्लाह का कैदी।
بات میں نے پہلے کی ہے کہ وہ نماز کی بات رہتا ہے، وہ روزے کی بات رہتا ہے، وہ اس کے حج عمرہ زکات صدقات یہ سب علیحدہ ہے، یہ علیحدہ ٹوٹا رکھا ہوا ہے، لیکن صرف جو اسلام میں زندگی گزارتا ہے، کلمہ پڑھ کے زندگی بسر کرتا ہے، کلمہ پڑھ کے سانس لیتا ہے، فرمایا جب 90 سال کا ہو جائے وَشُفِّيَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ اپنے سارے گھر والوں کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ کے گھر میں لے کر چلا جائے وَشُفِّيَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ۔ تو لوگوں رات کے نوجوانوں سے آخری بات کرنے لگا ہوں کہ یہ ہمارے لیے لمحہ شکریہ ہے، اگر گھر میں بوڑھا باپ ہے دادا ہے تو اس کی خدمت کرو، یہ تو تمہاری شفاعت کرنے والا ہے۔ جب 90 سال کا بابا اپنے گھر والوں کی شفاعت کر سکتا ہے تو پھر آمنہ کا لال اپنی ساری عمر کی بات ہے۔ یارو ایک بندہ 90 سال اسلام میں گزار لیتا ہے، فرمایا اس کو اسلام میں گزارنے کی وجہ سے اللہ شفاعت کا مرتبہ دے دیتا ہے، اور جس کے صدقے اسلام ملا، جس کی برکت سے اللہ نے تجھے اسلام کی دولت عطا کی ہے، تو اگر اسلام میں زندگی گزار کر اس مرتبے پہ آ سکتا ہے کہ شفاعت کا رتبہ بندے کو مسلمان کو مل سکتا ہے، پھر آقا مولا کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق آمین۔ اور ہمارے انتہائی محترم جناب محترم رانا محمد آصف صاحب اور انصاف ویلفیئر فاؤنڈیشن سمندری والے ہمارے بزرگ یہاں تشریف لے آئے ہیں، بالخصوص ان کے ساتھ جو مہمان خصوصی ہیں محمد عمر اور عمر جولری والے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کی ساری ٹیم کو ماشاءاللہ یہ ہمارے درس قرآن کی رونقوں کو میں اضافہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ماشاءاللہ ایک بار کو دیکھ کر جو ہے نا وہ دل خوش ہوتا ہے کہ یہ خدمت خلق کے لیے جو ہے یہ دن رات کوشاں ہیں۔ رانا صاحب مجھے بتا رہے تھے، ان سے ہمارا ذاتی تعلقات ہے، بتا رہے تھے کہ ہمیں دن کو فون آئے، بعض دفعہ رات کو 2 بجے بھی فون آ جاتا ہے یار کفن کی ضرورت ہے، تو کہتے ہیں ہم فوراً جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کفن دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ خدمت خلق جو ہے بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا یہ قبرستان جتنے جہاں جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں وہ صفائی کے انتظام ہے، بندہ مقرر ہے، اور پھر وہ جو دعائیں وغیرہ لکھ کر جو ہے پہلے جاتے تھے ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ دعا لکھ کر جو کسی کو نہیں بھی یاد ہوتی بندہ پڑھ کے یاد کر سکتا ہے، کوئی جملہ بھول جاتا ہے وہاں بندہ کھڑے ہو کے یاد کر سکتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ سارا کام کیا، اور پھر جو ان کا ایک اچھا قدم انہوں نے اٹھایا ہے، میں اس پہ بڑا خوش ہوں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تفسیر کی کتاب تفسیر روح البیان وہ علماء کرام کو جو ہے وہ تحفہ لے کر پیش کی۔